السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تتم بالنسبة ليزاكتيفيتي بريباراتوار بالنسبة لدوزيام باك سيونس مات. إذا وصلنا للتمرين الثالث اللي كيتعلق بليزابليكاسيون. إذا عندنا سوا اف l'application définie par. إذا عندنا f définit l'ensemble des paris à l'intervalle 1 plus l'infini vers r, l'ensemble de l'arrivée. x associé à racine x moins racine x moins 1. إذا أول حاجة montrer que f est bijectif. على بركة الله. إذا عندنا l'application هنا f من l'intervalle 1 plus l'infini vers r. x associé quoi? Racine x moins racine x moins 1. إذا f est une application. نفكروا بعد أول حاجة شنو هي application؟ la définition. بالنسبة application quel que soit x appartenant à e بالنسبة f application f application من e vers f. إذا f application قلت لنا أن quel que soit x appartient à e il existe un seul élément y appartenant à f tel que y égale f de x. بالنسبة لكن عندنا f défini de e vers f, لكن f est une application. Équivalent que f est une application de e vers f. إذن أول سؤال عندنا montrer que f est bijectif. نذكروا لكن عندنا f est une bijectif. اش كتعني f عفوا montrer que f est injectif. إذا أن montrer يبين أن f تبايني تطبيق تبايني متفقين بالنسبة للابليكاسيون ولا بلا تطبيق بالنسبة للناس اللي كتقرا بالعربية. إذا montrer que f est injectif. شفتنا f injectif بالعربية f تبايني f injectif. إذا équivoque quoi? Équivoque quoi? Quel que soit y x y couple x y appartenant au carré. Une f injectif équivoque quoi? Quel que soit x y appartenant à e au carré. Et e شنو هي l'ensemble des parts مجموعة الضلع au carré x ou y appartient à e. لكن عندنا f de x égale f de y implique quoi? أن x égale y. قلنا f تبايني f تبايني pour لكل x y appartient au carré. لكن عندنا f de x égale f de y implique x égale y. أو نقدروا نقولوا أن pour tout x y appartenant au carré نمشيو بالتطبيق العكسي. إذا كانت x différent de y implique quoi؟ أن f de x différent de f de y. مزيان. دابا باش نبينو أن f est une application injective. مي غنطلقو غناخدو deux éléments de l'ensemble des parts, deux éléments de 1 plus l'infini. On a retrouvé f de x égale à f de y. On veut un x égale à y. Alors, montrons que f est une application injective. Et on voit un f تطبيق تبايني. إذا ناخدو deux éléments. إذا soit x, y appartenant à 1 plus l'infini. Deux éléments de l'ensemble des parts. إذا ناخدو f de x
إيكالا اف ليكغيك. إذا امبليك كوا نعوضو اف لي اكس هي راسين اكس موا راسين اكس موان زان إيكال اف ليكغيك. اف ليكغيك بلاص اكس غندير إيكغيك، غتولي عندنا راسين إيكغيك موا راسين إيكغيك موان زان. إذا امبليك كو راسين اكس راسين إيكغيك غنرجعوها تولي موا راسين إيكغيك إيكالا كوا غادي نرجعوها تولي راسين اكس موان زان موا راسين إيكغيك موان زان امبليك. اذا اش غنديرو دابا هنايا نعرفو تو كار. اذا ما عرفناه كار عطينا مطابقة هامة تبقى عندنا راسين اكس كاري هي اكس موان دو راسين اكس إيكغيك بلوس إيكغيك إيكال هنايا ما ترفعو كاري هادي هي اكس موان زان موان دو راسين كوا راسين اكس موان زان فوا إيكغيك موان زان بلوس هادي او كاري هي إيكغيك موان زان. إذا الاختزالات لي عندنا إكس بلس إيكغيك بلس إيكغيك هذا اش غيبقى عندنا؟ غتبقى عندنا هنايا موان دو راسين إكس إيكغيك إيكال هنايا اش غيبقى عندنا؟ غتبقى عندنا موان دو راسين إكس موان زان إيكغيك موان زان موان زان هي موان دو. غنحاولو نعملو هنا موان دو نختزلو بها اش غيبقى عندنا مباشرة غنديروها غتبقى عندنا هنا راسين اكس إيكغيك وملي غنعملو هنا موان دو غتبقى عندنا راسين هاد اكس موان زان إيكغيك موان زان نفقدو إيكغيك موان زان غنشروها اكس فوا إيكغيك هي اكس إيكغيك اكس فوا موان زان هي موان اكس موان زان فوا إيكغيك هي موان إيكغيك موان زان فوا موان زان هي بلوس وهنا اش غيبقى عندنا ملي غنعملو موان دو في الأول اللي اختزلنا بها غتبقى عندنا بلوس إذا هاد بلوس نرجعوها هنا اش غتولي عندنا؟ غتولي راسين إيكغيك موان زان إيكال اش غتبقى عندنا هنايا راسين إكس إيكغيك موان إكس موان إيكغيك بلوس دابا غنرفعو تو كاري. إذا اش غيعطينا هنايا؟ غنرفعو تو كاري اش غتبقى هادي مطابقة هامة غتبقى عندنا راسين إكس إيكغيك أو كاري هي إكس إيكغيك موان دو راسين إكس إيكغيك فوا زان فوا هي راسين دو موان دو راسين إكس إيكغيك وهنايا بلوس أو كاري هي بلوس إيكال. إذا هنايا غنرفعو أو كاري غتبقى عندنا إكس إيكغيك موان إكس موان إيكغيك بلوس إذا نختزلو هنايا عندنا إكس إيكغيك عندنا بلوس بلوس إذا شنبقى عندنا؟ بقات عندنا هاد موان إكس غنرجعوها هنا هي إكس بقات عندنا موان دو راسين إكس إيكغيك وبقات عندنا موان إيكغيك غنرجعوها هنا هي بلوس إيكغيك. إذا مبقى عندنا والو هنايا بقى عندنا زيرو وهادي راه مطابقة هامة هادي راسين هنا إكس هي راسين إكس كاري و إيكغيك هي راسين إيكغيك كاري دونك هادي كامل عطينا راسين إكس موا راسين إيكغيك تو كاري إيكالا زيرو دونك هادي إيكالا زيرو أو كاري إيكالا زيرو دونك هادي إيكالا زيرو. إذا امبليك كو راسين إكس موا راسين إيكغيك إيكالا زيرو دونك امبليك كو راسين إكس إيكالا راسين إيكغيك دونك ما نعرفو كاري امبليك كو إكس إيكالا إيكغيك دونك في هاد الحالة حسبنا إف لإكس إيكالا إف لإيكغيك وفي الآخر لقينا أن إكس إيكالا إيكغيك. إذا طبقنا ديفينيسيون دونك شنقولو في هاد الحالة دونك اف هي انجيكتيف. إذا اف تطبيق تباين. إذا ندوزو بالنسبة لا دوزيام كيسيون. Donc montrer que pour tout x appartient à 1 plus l'infini que f de x entre 0 et 1. Donc f est-il surjectif. إذا ندوزو بالنسبة للسؤال الثاني.
إذا أول حاجة قال لك montrer que f pour tout x appartient à 1 plus l'infini أن f x entre 0 et 1. إذا أول حاجة عندنا x appartenant هاهي soit x appartenant à 1 plus l'infini. إذا خاصة أن f x entre 0 et 1 f x هي راسين x موان راسين x موان 1. نحاول التعبير ديال التعبير هذا نبسطوه أكتر، حيت ملي نديرو الترتيب عطينا صعوبة باش نحيدو هاد المواه نضربو في كونجيكي. إذا أول حاجة عندنا اف اكس هاهي اف اكس كتساوي راسين اكس موان راسين اكس موان 1. إذا باش نحيدو هاد المواه من هنا غنضربو في كونجيكي. كونجيكي هو راسين اكس بلس راسين اكس موان 1 ياك. إذا غنضربو في الفوق راسين اكس موان راسين اكس موان 1 فاكتور ديال راسين اكس موان تولي بليسنا راسين اكس موان 1. إذا ضربنا هنا في راسين اكس بلس راسين اكس موان 1 وحتى هنايا. إذا هادي شناهي مطابقة عامة مشروع. عطينا راسين اكس وكاري هي اكس موان راسين اكس موان 1 وكاري هي موان، وهنا اش عطينا اكس موان 1 مع هاد موان تولى موان اكس بلس 1 سور راسين اكس بلس راسين اكس موان 1. دونك شنو تبقى عندنا؟ تبقى عندنا 1 سور راسين اكس بلس راسين اكس موان 1. دونك عندنا اف اكس هي 1 سور راسين اكس بلس راسين اكس موان 1. اتفقنا على هادي. اذا عندنا بنجيو نشوفو السين ديال هادي، نشوفو السين ديال هادي دابا حنايا متفقين. غنشوفو دابا السين ديال هادي كي داير. اذا نبينو اول حاجة علاش montrons que pour tout x appartenant à 1 plus l'infini نبينو أن f ل x inférieur ou égal à 1 هي الأولى. متفقين؟ إذا نمونطريو أن هذه هي الأولى. إذا غنرجعو من هنا ملي غنطلقو عندنا x appartenant à 1 plus l'infini. إذا x supérieur ou égal à 1 امبليكوا اش عندنا هنا اف اكس هي هادي. اذا راسين اكس غيبقى اكبر من راسين هو 1 و اكس موان 1. اذا غنرجع هنا هي اكس موان 1 سوبيريور ولا 0. دونك امبليكو راسين اكس سوبيريور 1 ملي ندخلو راسين اكس موان 1 حتى هي سوبيريور ولا 0. دونك لا سوم ديالهم راسين اكس بلس راسين اكس موان 1 لا سوم ديالهم درنا لا سوم 1 بلس 0 هي 1. دابا غنديرو المقلوب. إذا امبليكوا كو 1 سور راسين اكس بلس راسين اكس موان 1 انفيريور ولا 1 سور 1 هي 1. وشنو هي هادي؟ هي اف ل اكس. امبليكو اف ل اكس انفيريور ولا 1. هاهي واحد. الثانية montrons que pour tout x appartenant à 1 plus l'infini أن f ل x قلنا supérieur strict à 0. متفقين؟ إذا هادي f ل x قلنا هي 1 sur راسين x plus راسين x moins 1. دونك عندنا x appartient à 1 plus l'infini هادي بوزيتيف وهادي بوزيتيف. هادي بوزيتيف ستريكتومون وهادي بوزيتيف. دونك هادي بوزيتيف ستريكتومون. دونك هادي اوتوماتيكمون on a ها هي راسين x بلس راسين x بلس راسين x موان 1 supérieur ou égal à 1. دونك راسين x بلس راسين x موان 1 supérieur 6 à 0. دو كي غتكون 1 sur راسين x بلس راسين x موان 1 تاهي غتكون supérieur 6 à 0. وهادي هي f ل x. دونك f ل x supérieur strict à 0. هادي هي الدوزيام. D'après 1 et 2. D'après 1 et 2. Pour tout x appartenant à 1
plus l'infini, f de x entre 0 et 1. Donc f de x entre 0 et 1. f f était surjectif. شنو هي application surjectif أول حاجة؟ f est une application surjective. بالنسبة للابليكاسيون سيرجكتيف اف تطبيق شمولي. نشوف على المثال الاول اف ابليكاسيون من ان فيغ اف. اذا ايكيفون كوا امتى اف تطبيق شمولي كانت اف لو او ايكالا اف. عاوتاني يمكن نقولوا ان pour tout y appartenant à f l'ensemble d'arrivée il existe un élément x appartenant à 1 tel que y égale à f de e. إذا هنايا est-ce que f est surjectif. إذا هنايا اش عندنا pour tout y appartenant 1 plus l'infini f de x entre 0 et 1 وعندنا f application من 1 plus l'infini vers r. إذا l'ensemble d'arrivée هي r وديجا هنا بينا أن f de x entre 0 et 1. دونك خدينا واحد إليمون مثلا بحال 2 appartenant appartient à l'ensemble d'arrivée appartient à 1 ياك. واش عندها انتيسيدون ولا ما عندهاش؟ ما عندهاش. علاش حيت ديما بوغ تو اكس appartient 1 بلس لافين ديما اف اكس entre 0 و 1. اذا عندنا في هذه الحاله اون اف ابليكاسيون مناش من 1 بلس لانفيني vers arrière. On a quoi في الحالة 2 appartenant à R ياك. واش 2 عندها انتيسيدون ما عندهاش؟ بما ان 2 appartenant à R واش عندها انتيسيدون دون 1 بلس لانفيني؟ ما عندهاش. علاش؟ حيت ديما اف اكس entre 0 و 1 حيت pour tout x appartient 1 بلس لانفيني اف اكس يبقى بين 0 و 1 et 2 n'admet pas. إذا هنايا n'admet pas de antécédent. إذا n'admet pas. إذا 2 n'admet pas d'antécédent. ماذا السابق؟ إذا عندنا 2 n'admet pas d'antécédent dans 1 plus l'infini. علاش؟ car pour tout x appartenant à 1 plus l'infini هذا ديما f x ما واصلاش لجوج حد 1 entre 0 et 1. donc f n'est pas surjectif. إذا هنا في الحالة العدد 2 ليس له سابق في الحالة f 2 n'admet pas l'antécédent. العدد 2 ليس له سابق ما عندوش سابق حيت ديما f x محصورة بين 0 و 1 ما عمرها توصل ل 2. إذا ما كاينش شي عدد غنعوضو في لونسومبل ديبار ويعطيني 2 إيكال 2. إذا بقى لينا montrer que f est bijectif de 1 plus l'infini dans 0 1. إذا هادي عندنا باش تكون أن f bijectif إذا خاصها تكون عندنا injectif et surjectif. إذا في هذه الحالة باش نبينو أن l'application bijectif إذا بالنسبة لكيسيون 3 montrer que f
est bijectif de 1 plus l'infini dans 0, 1. إذا أول حاجة نذكروا application bijectif f de E vers f. F est bijectif. F تقابل équivaut quoi? Pour tout élément de l'ensemble d'arrivée f, il existe un seul élément x appartenant à E tel que y égale à f de x. Donc في هذه الحالة هنايا اش غنبينو؟ f est bijectif de 1 plus l'infini dans 0, 1 équivaut quoi? Tout élément de quoi? Tout élément de l'ensemble d'arrivée. ممكن ياخدو y ناخدو ماشي مشكل. من الأحسن أن ناخدو باش نلقاو l'application réciproque. من الأحسن ناخدو الإليمون ناخدو 0 1 l'ensemble d'arrivée ناخدو هو x هنايا x appartenant à l'ensemble d'arrivée 0 1 les inconnus x y ماشي مشكل. وغنبينو il existe un seul élément y appartenant à quoi? L'ensemble départ هو 1 plus l'infini. هنايا ما نقولش y égale f x لا. دابا هنا شكون خدينا y appartenant à f عطاتنا y égale f x. خدينا x إذا x égale f y. إذا غنبداو على بركة الله. إذا سوا كوا إذا غناخدو x appartenant quoi? Appartenant à 0 1 وفي الاخر نبينو ان y appartenant à 1 plus l'infini. إذا x égale f y. إذا équivaut quoi? أن x égale إذا هنايا شاطين هنايا راسين y moins راسين y moins 1 راسين y moins راسين y moins 1. إذا اش نقلب أنا؟ خاصني نبين أنا existe y. إذا نقلب هاد y هذا. إذا خاصني نقلب لا y. كيفاش نوصل y؟ إذا باش نتخلص من هاد لي راسين أول حاجة هاد موان راسين y moins 1 نردها هنايا تولي عندي شحال؟ x plus راسين y moins 1 إيكالا راسين y. من بعد اش غندير؟ غنرفع او كاري إيكيفو كوا؟ نعرفو هنا او كاري عطينا x كاري بليس كوا؟ بليس 2x راسين y moins 1 بليس هادي او كاري هي y moins 1 إيكال هادي راسين y او كاري هي y. دابا كاين اختزالات. إذا كاين هادي وكاين هادي. إذا اش غيبقى عندك؟ كيفو كوا؟ إذا نحاولوا أن تركزوا على الحاجة. أنا نقلب علاش نقلب لا y. إذا هاد x كاري موان 1 غنرد للطرف الآخر. اش غيبقى عندي هنايا؟ 2x راسين y موان 1 إيكالا كوا؟ موان 1 غنرجع هنايا 1 x كاري نرجعها هي موان x كاري إيكيفو كوا؟ إذا نقلب هنا y ياك. إذا راسين y موان 1 اش غيساوي؟ هو 1 موان x كاري sur quoi? Sur 2x. علاش عندي حق نقسم على 2x؟ car x différent de 0. علاش؟ appartenant à 1 0 1. إذا équivaut quoi؟ إذا غنرفعو دابا 2 au carré. إذا تولي عندي نرفعو 2 au carré هي y moins 1. إذا إيكالا كوا؟ moins 1 moins x carré sur 2x 2 au carré. إذا équivaut quoi؟ إذا y اش غتساوي في هاد الحالة؟ غتساوي 1 moins x carré sur 2x tout au carré plus 1. Donc اش بينا؟ خدينا élément appartenant 0 1 tel que x égale f y. في الاخر لقينا y un seul y كاين واحد اللي كاين هو هذا appartenant à quoi؟ هذا appartenant à 1 plus l'infini. علاش؟ هذا positif au carré positif appartenant à 1 plus l'infini. car pour tout هاد x هذا appartenant à 0 1 إذا كان كان 0 إذا مباشرة 1 moins x carré sur 2x هذا كنعرفو أنه
بوزيتيف هذا او كاري هذا سوبيريور ولا زيرو. دونك زدت لي ان، دونك ان موان اكس كاري سور دو اكس او كاري زدت لي ان، غنضيف هنا ان سوبيريور ولا ان. وشنو هي هادي؟ هي إكغيك هي دو quel que soit x appartenant à 0, 1, هذه هي y. donc y supérieur ou égal à 1. donc f est bijectif. إذا il existe un seul élément. متفقين؟ donc f est bijectif de 1 plus l'infini dans 0, 1. عرفتو علاش؟ car pour tout élément x appartenant à 0, 1 لقينا un seul élément y اللي هو هذا un seul élément y ها هو اللي كيساوي 1 moins x carré sur 2x tout carré plus 1 appartenant à 1 plus l'infini tel que quoi x égale à f de y. donc l'application réciproque بالنسبة للسؤال الأخير montrer que f moins 2x égale pour tout. إذا هذه بيناها حاش درنا بطريقة هو f moins 2x راه هو هذا. إذا هنا بالنسبة للسؤال الرابع d'après la question 3, d'après la question 3, pour tout x appartenant quoi à 0, 1 f moins 2 x كتساوي f moins 1 de x égale مباشرة هي الإيكال اللي لقينا هي هذه. إذا إيكال 1 moins x carré sur 2x tout carré plus 1. إذا إيكال كوا؟ إذا شاطين هنايا 1 sur 2x moins x carré sur 2x. x carré sur 2x هي شحال؟ x carré sur 2x. إذا x مع اختزلوا مع x بقى عندنا x sur 2 tout carré plus 1 ونعملو ب 1 demi. نعملو ب 1 demi. شحال عطينا نعملو ب 1 demi؟ إيكال 1 demi فاكتور ديال شحال بقى عندنا 1 sur x moins x tout carré plus 1. donc au carré شحال عطيك 1 sur 2 au carré. شحال هي 1 sur 2 au carré؟ هي 1 quart فاكتور ديال 1 sur x moins x tout au carré plus 1. هادي هي طلع البينوم. montrer que f moins 2x égale pour tout x appartenant à 0, 1. et ce qu'il faut démontrer. هي هذا هو التمرين. ووفقكم الله وإلى تمرين آخر إن شاء الله والسلام عليكم.